alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire la leçon d'activité de lecture de livre l'Oasis des mots français 3e année primaire. L'activité de lecture أنشطة القراءة هي الوحدة الثانية l'unité 2 les pages 48 et 49 على بركة الله. Avant d'observer les images et lire le texte, on va répondre à la question suivante. La question ouverte: que fais-tu pour que ta classe reste propre? Que fais-tu pour que ta classe reste propre؟ إذا ماذا يمكنك أن تفعل كي pour que ta classe يعني باش تبقى القسم ديالك نظيف pour que ta classe reste propre. Ça, c'est une question ouverte. Chaque élève pose une hypothèse, par exemple, ou bien une réponse. On va donner un exemple et vous pouvez poser beaucoup d'exemples par exemple. Pour que ta classe reste propre, ou bien pour que ma classe reste propre, je jette les papiers dans la poubelle. يعني نرمي الأوراق ديال الوسخ نرميهم في القمامة. Deuxième hypothèse par exemple, je ramasse les papiers par terre. يعني داك الأوراق اللي كيكونوا على الأرض نجمعهم ونديهم la poubelle. Troisième hypothèse par exemple, je ne mange pas en classe. Je ne mange يعني ما ناكلش داخل القسم باش داك البقايا ديال الطعام ما يطيحوليش في dans la classe pour que ma classe reste propre. Et la dernière hypothèse par exemple, je ne jette pas les déchets par terre. ما نرميش الأزبال على الأرض. هكا إلا درت هاد les hypothèses هادو par exemple, ma classe reste propre. Maintenant, on va répondre à les questions avant d'écouter. J'observe et je réponds. إذن هادو هما الأسئلة اللي كنجاوبوا عليهم قبل ما نقراو النص. Qui vois-tu sur les images? إذن qu'est-ce que tu vois sur les images? On a 4 images. La première image, la deuxième image, la troisième image et la quatrième image. On a 4 images. إذن qu'est-ce que tu vois sur les images? Je vois des enfants. Oui, je vois des enfants. Et je vois un homme. Dans la troisième question, je vois un homme. Il y a des enfants et il y a un homme. Et je réponds, je vois des enfants et le maître. Ça, c'est un maître, par exemple. Ou bien, un homme. Je vois des enfants et un homme ou bien le maître. Dans la deuxième question, où sont les enfants? فين كيتواجدوا هاد les enfants هادو? Où sont les enfants? Par exemple, on a écrit les enfants sont près de l'école. يعني بالقرب من المدرسة. Les enfants sont près de l'école. Troisième question, que font-ils? Que font-ils? ماذا يفعلون? Que font-ils? Par exemple, on dit ils ramassent. هذيك تعود على les enfants. Ils ramassent les saletés ou bien les déchets. Ils mettent les saletés ou bien les déchets dans des sacs et ils balayent. إذا كيجمعوا هاد الأزبال وكيديروهم في لي ساك وتيشطبوا. بالي كيشطبوا. Quatrième question, que fait le maître? Donc l'homme qui existe dans la troisième image, c'est le maître de ses enfants. Donc, il a qu'un hada le maître, alors les enfants sont des élèves. Donc, que fait le maître? Le maître balaye. Le maître balaye. Le maître qui يشطب هنايا مع التلاميذ ديالو. هيا في la troisième question. Maintenant, j'écoute et je réponds et je donne la réponse. D'abord, غادي نقراو هاد le texte هذا.
وغادي نحاولوا نجاوبوا على هاد الأسئلة اللي عندنا في الفقرة الثانية. La fête de la propreté. La fête de la propreté. Aujourd'hui, c'est la fête à l'école. إذا اليوم كاينة حفلة عندنا في المدرسة. Une casquette sur la tête. يعني داك القبعة على الرأس. Un gilet vert. يعني واحد هاد لي جيلي vert. الأخضر. On a des gants. Les gants هما هادو داك لي غويات لي غون et un sac poubelle وهاد لي sacs poubelle اللي كيجمعوا فيهم الزبل. Nous nettoyons près de l'école يعني قال له كنشطبوا ولا كننظفوا بالقرب من المدرسة. Moi j'aime quand tout est propre dit le maître. إذا الأستاذ قال لهم أنا كيعجبني بزاف الحال فاش كنشوف كلشي نظيف. Avec son balai يعني بالمكنسة ديالو ولا بالشطابة ديالو. مي لي ديشي اونطا يعني كيديرهم هكا على هاد الشكل اللي كيجمع هاد الأزبال هادو في واحد المكان واحد. هنايا كيما كتشوفوا كيجمعوهم في مكان واحد. لو ماتر مي لي ديشي اونطا يعني كيجمعوهم في بلاصة واحدة. Les élèves ramassent les saletés et les mettent dans les sacs. إذا التلاميذ كيجمعوا هاد الأزبال هادو كيديروهم في هاد لي ساك هادو. Ils ne laissent rien sur le sol. ما كيخليو حتى شي حاجة على الأرض كيخليوها نظيفة هكا. إذا كيجمعوا الأزبال كلها. Quelle joie عفوا. Quelle joie, ça c'est joie. Quelle joie de vivre dans la propreté. يا لها من سعادة أن تعيش في يعني مكان نظيف. Quelle joie. Quelle, ça c'est joie ماشي جولي. Joie. Quelle joie de vivre dans la propreté. يعني شحال السعادة أنك تعيش في واحد المكان نظيف. On va passer à l'outil C. Trouve C dans le texte. Trouve c'est dans le texte et entoure-le. إذا غادي نقلبوا على هاد السي في لو تكست وندوروا عليها. قلنا عندنا aujourd'hui c'est. إذا هذه هي سي غادي ندوروا عليها. C'est la fête à l'école. C'est. إذا هاد لا فيت هادي قالوا لنا قلبوا عليها في لو تكست. ها هي سي. قلبوا عليها في لو تكست ودوروا عليها لقيناها هنا. Maintenant, on va passer à répondre à la partie de j'écoute et je donne la réponse. On va commencer par la première question. Quel est l'événement du jour? إذا شنو هو الحدث ديال هذا النهار هذا؟ Quel est l'événement du jour? L'événement du jour, on a écrit. On va écrire par exemple, c'est le jour de la fête pour les enfants. C'est le jour de la fête. إذا هو يوم ديال حفلة أو عيد. C'est le jour de la fête pour les enfants. Deuxième question, comment les enfants sont-ils habillés? إذا شنو كيلبسوا هاد les enfants هادو؟ On écrit par exemple, les enfants portent une casquette, un gilet vert et des gants. إذا كيلبسوا لي كاسكيت ها هما كيما شفتوهم هنايا. ها هما كيلبسوا لي كاسكيت وتيلبسوا ان جيلي فيغ. هاد الجيلي خضر وتيديروا لي غون في يديهم. لي غون داك القفازات. La troisième question, que fait le maître avec son balai? إذا شنو كيدير الأستاذ بهاد المكنسة ديالو؟ ماذا يفعل؟ راه شفناها حتى في لو تكست. Avec son balai, le maître met les déchets en tas. إذا on va écrire avec son balai, le maître balaye. Il fait des tas de déchets. Il fait des tas de déchets. إذا كيدير هنايا كيجمعوا واحد الأزبال في مكان واحد. Quatrième question, où mettons les déchets? إذا فين كيديروا هاد لي ديشي هادو؟ où mettons les déchets؟ إذا فاش كيجمعوهم هكا في بلاصة واحدة شنو تيديروا بهم؟ on met les déchets dans les sacs. On met les déchets dans les. إذا كيجمعوهم كيديروهم في هاد الأكياس البلاستيكية.
Maintenant, on va passer à la partie je comprends mieux le texte. La question 1, pourquoi les enfants ont-ils des sacs poubelles? إذن علاش كان عندهم داك لي sacs poubelles هاد les enfants؟ إذن علاش كانوا عندهم هاد كانوا كيهزوا في يديهم هاد les sacs poubelles هادو؟ علاش؟ On va écrire les enfants. On va écrire les enfants ont des sacs poubelles pour y mettre les déchets باش يديروا فيها داك الأزبال. إذا عندهم كيهزوا في يديهم داك لي sacs poubelles باش يجمعوا فيهم داك الأزبال. La deuxième question, est-ce que les enfants aiment ce qu'ils font؟ واش الأطفال عاجبهم الحال وكيبغيو هادشي اللي راهم يديروه دابا؟ On va écrire par exemple oui, les enfants aiment ce qu'ils font. Oui, علاش؟ من هنايا من النص غادي نعرفوا شنو هي لا فراز اللي هنا يطلبوا منا غير واش وي ولا نو. Est-ce que les enfants aiment ce qu'ils font؟ إذا oui غادي تجينا لا كيسيون اللي موراها trouver la phrase qui le montre et souligne là. إذا قال لك وجدنا لا فراز في لو تكست اللي كتقول لك باللي هذا الجواب اللي قلتي لنا وي صحيح ولا ماشي صحيح. On va la phrase dans le texte c'est quelle joie de vivre dans la propreté. إذا يا لها من سعادة أنك تكون تعيش في واحد المحيط اللي جميل. هي هذه لا dernière phrase. Quelle joie de vivre dans la propreté. On a aussi par exemple c'est la fête de l'école. حتى هذه نقدروا نديروها حتى هي كتدل على أن les enfants aiment ce qu'ils font. Maintenant, on va donner, ça c'est la dernière question, je donne mon avis. إذا نعطي الرأي ديالي. Comment le nettoyage de l'école peut-il être une fête? علاش هاد لو جور هذا اللي داروا كيعتبروه على انه عيد؟ علاش؟ Comment le nettoyage de l'école يعني التنظيف ديال او المشاركه في هاد العمليه هذه ديال التنظيف وديال جمع هاد النفايات من حدا المدرسه. لو نيتواياج دو ليكول peut-il être une fête؟ علاش كنعتبروه على انه يوم عيد او انه عيد في حد ذاته؟ علاش؟ اذا on va donner quelques hypothèses. par exemple j'apprends à vivre dans la propreté. Je ramasse les déchets en m'amusant. J'aide mes amis à nettoyer les déchets et je balaye pour rendre mon école propre. إذا هادو هما اللي بعض يعني لي زيبوتيز اللي كيقولوا لنا بلي هاد النهار هذا يعتبر انه يوم عيد، اليوم ديال النظافه، فهو كذلك يوم عيد لاننا النظافه من الايمان وهذا معروف الحمد لله. On va passer à j'améliorer ma prononciation. إذا غادي نقراو هاد لي سيلاب هادي avec la dernière phrase pour améliorer ma prononciation. هادي او حداها او كتقرا او تو، اي كتقرا تي، اي تي، او يو قلنا او هي بو، سي او يو حدا سي كتقرا كو، هادي او و سي كو. مي هادي لاكسون circonflexe avec l'accent grave ou l'accent aigu. عندنا هنايا l'accent circonflexe se prononce mais. او يو قلنا هي او فو، ام او يو ou, mou, lait, fée, thé, chèvre, lèvre, bête, fête, crêpe, vipère, sirène. L'été, les enfants doivent mettre des casquettes pour se protéger. Je répète, l'été, les enfants doivent mettre des casquettes pour se protéger.
إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس هذا. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.